제가 그 네팔에는 총소리가 들릴 때부터 왔더라고요. म चाहिँ नेपालमा पहिला गोली चल्दा गोलीको आवाज आउँदादेखि आएको थिएँ। माओवादी युद्धको गोलीको आवाज आउने समयदेखि म नेपाल आएको थिएँ। 그리고 항상 10년 단위로 10년이 넘어간 것은 제가 이제 저쪽에 이제 하드 쪽으로 넘기고 10년 안에 어디를 다녀왔나 하는 체크를 하고 있습니다. म चाहिँ 10 वर्ष पहिला म कहाँ गएँ त्यो चाहिँ छोडेर 10 वर्षपछि म कहाँ गएँ भनेर यसरी चेक गर्दैछु अहिले कुन देशमा गएँ भनेर। 그 네팔에는 그 2년 반 내지 3년 간격으로 왔더라고요. नेपालमा चाहिँ 2.5 वर्ष कि 3 वर्षको बिचमा म नेपालमा आइरहेको छु। 2010년도에 왔고요. 2010मा म आएको थिएँ। 13년도에 왔고요. 2013मा आएको थिएँ। 15년도에 왔고요. 2015मा आएको थिएँ। 18년도에 왔더라고요. 2018मा पनि आएको थिएँ। 그때만 해도 벌써 4번인데 अहिले 4पटक त भइसक्यो। 이 코로나 시즌에 2번 아마 비대면으로 교제를 또 했어요. त्यसपछि कोरोना लकडाउन समयमा जुमबाट 2पटक संगति गरे। 그러니 그 비대면도 왔다 가거나 다름이 없죠. मानव त्यो पनि संगति नै हो। 6पटक भइसक्यो। 그래서 어떻게 보면 네팔도 굉장히 많이 왔다 생각을 합니다. त्यसरी म नेपाल धेरै पटक आए जस्तो लाग्छ। 말씀은 몇 시간이나 전했나 하고 저기 처음부터 이렇게 한번 정리를 해봤더니 त्यसपछि नेपाल आएर मैले वचन कति घण्टा सुनाएँ भने यसरी बिस्तारै हिसाब गरेको 약 120시간이 넘었습니다. 120 घण्टा मैले वचन सुनाएको छु। 120 घण्टा। 이게 제 있는 건 다 보여줬던 거. मसँग भएको सबै म तपाईँलाई दिइसकेँ। 물론 제가 이제 구원받고 메시지를 전한 모든 것들을 보면 한 5,000시간 메시지를 전했습니다. मैले उद्धार पाएर मैले यसरी वचन सुनाएको चाहिँ 5,000 घण्टाभन्दा बढी मैले वचन सुनाएको छु। 5,000 घण्टाभन्दा बढी। 그러니까 실제로 이제 여기서 전한 것이 150시간이 된다 하더라도 얼마 안 되죠. मानव 150 घण्टा भने पनि त्यो धेरै होइन 5,000मा। 그리고 그 지난번에 비대면 때는 7절기에 대해서 말씀을 한번 드린 적이 있고요. मैले त्यो लकडाउनको समयमा पुरानो क्रममा 7वटा चाडको बारेमा मैले वचन सुनाएको थिएँ। 그런데 최근에는 그 믿음에 대해서 히브리서 11장에 대해서 교제를 나눈 적이 있습니다. त्यसपछि हिब्रू 11 अध्याय हाम्रो विश्वासको पात्रहरूको बारेमा मैले वचन सुनाएको थिएँ। 그렇기 때문에 이 네팔의 시작부터 지금까지 쭉 된 것을 거의 다 목도했다고 생각해도 과언이 아닙니다. त्यसैले नेपालमा सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले वचन यसरी धेरै पटक मैले सुनाएँ। 그래서 네팔의 움직임이나 듣는 이런 모든 것을 다 거의 어떻게 보면 알고 있습니다. त्यसरी नेपालमा के परिवर्तन हुन्छ के हुन्छ म धेरै सुनेर म धेरै थाहा छ नेपालको बारेमा। 예, 그래서 저는 이제 세월이 흘러감에 따라서 우리 경험한 거나 또 이렇게 주님 안에 있는 거나 해서 이런 것들을 좀 권하고 싶습니다. म चाहिँ यसरी उमेर पनि धेरै भयो। मेरो अनुभवहरू चाहिँ सबै तपाईहरुलाई मैले यसरी बाँड्दै छु। 이제 세월이 조금씩 흘러가게 되면 이제 우리는 누가 크냐 싸움이 시작됩니다. हामी समय यसरी बित्दै जान्छ भने म कसको पक्षमा छु यसरी झगडा हुन्छ। म कुन तर्फमा छु। 예수님의 제자들도 누가 크냐 싸움이 시작됐습니다. त्यो प्रभुको चेलाहरू पनि कुन ठुलो भनेर झगडा गर्दै थिए। प्रभुको चेलाहरू पनि हामी मध्ये को ठुलो भनेर झगडा गर्दै थिए। 물론 예수님도 제자들을 선별해서 이렇게 가르쳤던 것을 보게 됩니다. मानौ प्रभुले पनि चेलाहरूलाई बोलाएर यसरी सिकाउनु भएको थियो। 물론 예수님의 12 제자가 있는데 그 중에 3명의 제자는 특별하게 주님이 이렇게 많은 것을 가르치셨습니다. प्रभुको 12 जना चेला थिए। त्यसमा विशेष 3 जनालाई प्रभुले विशेष शिक्षा दिनुभएको थियो। 뭐 변화산상에도 3명을 데리고 올라가고 त्यो प्रभुको रूप परिवर्तन हुने ठाउँमा पनि 3 जना लिएर जानुभयो। 주님이 한적한 곳에서 3명을 또 데리고 올라갔습니다. त्यसपछि त्यो मरेको ठाउँमा यसरी जाँदा पनि 3 जना यसरी लिएर जानुभयो। 누구였습니까? को थिए ती 3 जना को थिए? 수제자였던 베드로, पहिलो चाहिँ पत्रुस, 그다음에 사랑의 제자인 요한, पहिलो चाहिँ पत्रुस, दोस्रो प्रेमिलो चेला यूहन्ना, 그다음에 목숨을 두려워하지 않은 야고보. त्यसपछि आफू मर्न पनि नडराउने याकुब। 항상 이 세 사람은 주님 곁에 12 제자 중에서 특별하게 이렇게 많이 가르치셨습니다. प्रभुले पनि 3 जना चेलाहरूलाई विशेष सिकाउनु भएको थियो। 그래서 하나님께서는 우리들을 은사에 따라서 재능에 따라서 이렇게 더 많이 사용하고 덜 사용하고 이런 사람이 있다고 생각을 합니다. त्यसो परमेश्वरले पनि हामीलाई हाम्रो वरदानको आधारमा र ट्यालेन्टको आधारमा हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ।
근데 그 예수님의 제자들 중에서도 자꾸 누가 크냐 이런 싸움을 많이 했습니다. त्यसरी प्रभुको चेलाहरू पनि हामी बिचमा को ठुलो भनेर यिनीहरू एकाअपसँग यसरी झगडा गर्दै थिए। 이것은 어느 나라고 어떤 성도들이고 당연히 동일하게 오는 것이기 때문에 이런 걸 자꾸 말씀을 드리고 싶습니다. त्यसैले यो चाहिँ जुनसुकै देशमा जुनसुकै सन्तहरूको बिचमा पनि यस्तै हुन्छ, हामीमा को ठुलो भनेर यस्तो हामी तुलना गर्छौँ। 우리가 마태복음 16장을 보면 हामी मत्ती 16मा हामी हेर्छौँ भने 이제 우리 주님이 그 제자들을 데리고 그 어디입니까? 가이사라 빌립보 지역으로 이렇게 데리고 간 적이 있습니다. हामी मत्ती 16 보고 मत्ती 16मा हामी हेर्छौँ भनेदेखि मत्ती 16को 13 यसो कैसरिया फिलिपको मुलुकमा आउनुभयो। चेलाहरू लिएर प्रभु चाहिँ कैसरिया फिलिपको मुलुकमा आउनुभयो। 거기서 이 제자들에게 예수님이 그런 질문을 합니다. त्यसपछि प्रभुले चेलाहरूलाई यो प्रश्न सोध्नुभयो। 거기 보면 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이런 질문을 합니다. प्रभुले यो प्रश्न सोध्नुभयो कि मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्। 이게 어떤 자는 뭐 세례 요한이라고 하고 어떤 자는 뭐 선지자 중에 하나라고 뭐 에레미야라고 여러 가지 이런 말 저런 말들을 한다고 그렇게 말합니다. यो 14 पदमा हामी हेर्छौँ तिनीहरूले जवाफ दिए कसैले बत्तिसमा दिने योहन्ना, कसैले एलिया र कसैले यिर्मया वा अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एकजना हुनु भनी भन्छन्। त्यसैले चेलाहरूले विभिन्न यस्तो उत्तर दिएका थिए। 그때 주님이 제자들에게 그러면 너희는 나를 누구라 하냐고 질문합니다. त्यसपछि प्रभुले चेलाहरूलाई सोध्नु त्यसो तिमीहरूले मलाई को हुँ भन्छौ। 그때 수제자였던 베드로가 제일 먼저 나타나죠. त्यसपछि पहिलो चेला पत्रुसले सबभन्दा पहिला उत्तर दिए। 뭐라고 말합니까? पत्रुसले के जवाफ दिए? 16 पदमा हामी हेर्छौँ भने पत्रुसले के जवाफ दिए? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다고 고백을 합니다. तपाईँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र। 그때 바요나 시모나 내가 복이 있다고 말합니다. त्यसपछि 17मा प्रभुले भन्नुभयो येशूले तिमीलाई भन्नुभयो योनाको छोरो सिमोन तिमी धन्य हौ। 그리고 이것을 알게 아니라 네가 아니라 하나님이 바로 너에게 이걸 알게 하셨다고 말합니다. किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको। 그런데 왜 예수님이 가이사라 빌립보 지방에 거기 가서 너희는 나를 누구라고 하냐고 질문했겠습니까? त्यसै प्रभुले किन चेलाहरूलाई कैसरिया फिलिपको मुलुकमा लगेर मानिसहरू मलाई को भन्छन् तिमीहरू को भन्छ भने किन सोध्नुभयो होला? 그 가이사라 빌립보는 물의 근원지입니다. 물의 근원. 물이 마니는 아니요. 그 생수의 근원지. 예. यो कैसरिया फिलिप भनेको चाहिँ पानीको मुहान हो, पानीको मूलको मुहान। 예. 거기가 그 변화산상 헬몬산입니다. त्यहाँ चाहिँ त्यो हेर्मोन पहाड छ। 그 헬몬산 그 정상에는 항상 눈이 있습니다. त्यो हेर्मोन डाँडामा सधैँ हिउँ छ, हिउँ। 그 눈이 이제 녹아가지고 땅 속으로 스며들죠. त्यसपछि त्यो डाँडाको हिउँ पग्लँदै त्यो पानी जमिनभित्र जान्छ। 그 스며든 물이 그 가이사라 빌립보 거기서 이런 큰 구멍에서 물이 생수같이 솟아오릅니다. त्यसपछि त्यो हेर्मोन डाँडाको हिउँ पग्लँदै जमिनभित्र गएर यो कैसरिया फिलिपमा एउटा एक ठाउँ त्यहाँ मूल पानीको ठुलो पानी भुकभुक यसरी आउँछ। 그 물이 거기서 흘러나와서 이제 요단강으로 흘러갑니다. त्यो पानी बग्दै त्यसपछि यर्दन नदीमा जान्छ। 그다음에 요단강에서 흘러 넘치는 물이 사해바다로 흘러갑니다. त्यसपछि यर्दन नदीबाट यसरी बग्दै गरेको पानी चाहिँ मृत सागरमा जान्छ। 그래서 우리 주님이 거의 그 갈릴리 요단강 주변에서 사역을 많이 하셨죠. त्यसैले हाम्रो प्रभुले त्यो गालिल यर्दनको आसपासमा धेरै सेवाकाई गर्नुभयो। 그래서 그 가이사라 빌립보 지역에서 땅속에서 물이 흐르기 때문에 그 당시 그 방 사람들은 이곳이 생명의 근원지라고 말합니다. त्यो कैसरिया फिलिपको ठाउँमा पानीको ठुलो मूल भुकभुक यसरी उठेको भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ जीवनको स्रोत हो, पानी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ नि, त्यसैले पानी प्रशस्त बग्ने हुँदा यो मानिसहरूको जीवनको स्रोत हो भने मानिसहरूले भन्थे। 그래서 그 예루살렘 이스라엘을 정복한 나라들은 그 가이사라 빌립보 그 생수가 나오는 그 옆에다가 자기 신의 제단을 지었습니다. त्यसपछि 신전. यो इजरायललाई यसरी चित्र आफ्नो बनाउन खोज्ने जनहरूले यो कैसरिया फिलिपको त्यो साइडमा उनीहरूले आफ्नो मन्दिर बनाएको थिए। 뭐 그리스가 정복하면 제우스 신전을 짓고 त्यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले कब्जा गर्नुहुन्छ भनेर पनि यसरी
मन्दिर 뭐 바벨론이 정복하면 거기에 있는 신전을 짓고 त्यसपछि बेबिलोनले कब्जा गर्दाखेरि पनि उनीहरू आफ्नो पनि मूर्ति बनाए त्यहाँ 로마가 정복하면 로마가 믿는 신전을 거기다 지었어요. त्यसो रोमीहरूले कब्जा गर्दाखेरि रोमीहरूले पुज्ने भगवानको नि मूर्ति त्यहाँ बनाए 그래서 지금도 거기에 성지순례를 가보면 나라 저 정복자들이 지은 그런 신전터들이 있습니다. अहिले पनि हामी त्यो इजरायल यसरी घुम्न हामी जान्छौँ भनेदेखि त्यो ठाउँमा विभिन्न मन्दिरहरू छ 왜 그 많은 나라들이 정복해서 거기다 신전을 지었겠습니까? मानव धेरै देशले यसरी त्यो ठाउँ कब्जा गरेर आफ्नो देवदेवताको नाम किन त्यहाँ राखेको 우리가 믿는 신이 참신이다. त्यस प्रत्येकको अर्थ के भने हामीले विश्वास गरेको भगवान चाहिँ पक्का साँचो परमेश्वर हो 그리고 우리의 신이 생명을 주신다. त्यसै हाम्रो भगवानले हामीलाई जीवन दिन्छ 그래가지고 거기서 전부 자기가 믿는 신을 섬기고 그 이름을 불렀습니다. त्यसैले सबै मान्छेले जो कब्जा गर्छन् उनीहरूले आफ्नो भगवानको त्यहाँ मूर्ति बनाएर त्यसको तिनीहरूले आराधना गर्थे 그러니까 거기는 서로 많은 사람이 자기 신을 부르는 곳입니다. त्यसैले त्यहाँ धेरै मान्छेले धेरै भगवानको मन्दिर बनाएको छन् 그래서 예수님은 사람들이 그러면 나는 누구라고 하더냐고 질문을 합니다. त्यसैले प्रभुले चेलाहरूलाई त्यसो चेला मलाई को भन्छन् त मानिसहरूले तिमीहरू को भन्छौ भने यसरी प्रभुले सोध्नु भएको थियो 그러니까 여러 사람이 막 이렇게 저렇게 말한다고 말합니다. त्यसपछि मानिसहरूले यो त्यो विभिन्न कुरा भनेको थिए 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐? त्यसो तिमीहरूले मलाई को भन्छौ 바로 이 예수님이 제자들에게 나를 정말 신으로 믿고 있는지를 질문한 것입니다. यो चाहिँ प्रभुले तिमीहरू साँच्चैकै मलाई एउटा भगवानको रूपमा विश्वास गर्दैछौ कि छैन यो कुरा चेक गर्नको लागि 이 수없이 많은 사람이 자기 신을 이렇게 섬기는 곳에 너희들은 나를 어떻게 생각하느냐고 질문한 것입니다. त्यसो धेरै मानिसहरूले आफ्नो भगवानको त्यो मूर्ति बनाएर यिनीहरू त्यो पुज्थे त्यस्तो ठाउँमा गएर प्रभुले त्यसो तिमीहरू मलाई को भने भन्छौ भनेर सोध्नुभयो 그때 이제 예수님이 이제는 이때야 이제 베드로의 신앙 고백을 그때 하는 거죠. त्यो समय पत्रुसले आफ्नो स्वीकार प्रकट गरे 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이시다. तपाईँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र 그 고백을 한 뒤에 이제 예수님이 그 베드로에게 비로소 말씀하시니라 이렇게 기록이 되어 있습니다. त्यसपछि येशूले तिनलाई भन्नुभयो यसरी लेखिएको छ 뭘 비로소 말씀하신다고 त्यसो 했겠습니까? के भन्नुभयो होला त 내가 예루살렘으로 올라가면 म चाहिँ यरुसलेममा जान्छु भने 서기관과 바리새인들에게 내가 핍박을 받고 त्यो शास्त्रीय फरिसीहरूले मलाई सतावट दिनेछन् 또 많은 제사장들에게 내가 핍박을 받을 거다. त्यसपछि धेरै पुजारीहरूले मलाई सतावट दिनेछन् 그리고 내가 십자가에 죽을 것과 부활에 대해서 가르쳤다고 했습니다. त्यसपछि म क्रुसमा गएर म मर्नेछु त्यसपछि म बौरी उठ्नेछु यो कुरा प्रभुले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो 뭘 가르쳤다고요? के सिकाउनु भयो प्रभुले 십자가에 죽을 것과 부활에 대해서 가르쳤다고 했어요. प्रभु क्रुसको मृत्युको बारेमा र पुनरुत्थानको बारेमा सिकाउनु भयो 그때서 비로소 그 십자가의 죽음과 부활에 대한 복음에 대한 이야기를 했습니다. त्यहाँ चाहिँ प्रभुले क्रुसको मृत्युको बारेमा र पुनरुत्थानको बारेमा यो सुसमाचारको बारेमा बताउनु भयो 내가 예루살렘이면 내가 십자가에 죽을 거다. म यरुसलेममा जान्छु भने म क्रुसमा टाँगेर म मारिनेछु 그때 베드로가 뭐라고 했습니까? त्यसपछि पत्रुसले के भने 주님 안 됩니다 하고 막았어요. प्रभु हुँदैन 절대 그럴 수 없습니다. त्यस्तो कसरी हुन सक्छ प्रभु 누가 주님을 죽입니까? कसले प्रभुलाई मार्न सक्छ 내가 목숨 걸고 그 막겠습니다. म चाहिँ मेरो प्राण दिएर पनि तपाईँलाई म रोक्छु 그래 그 베드로는 자기가 정말 주님을 지킨다고 생각을 했습니다. त्यो पत्रुसले चाहिँ मैले साँच्चैकै प्रभुको सुरक्षा गर्न सक्छु भने विचार गर्थेँ 그때 예수님이 베드로에게 뭐라고 말합니까? त्यसपछि प्रभुले पत्रुसतिर फर्केर के भन्नुभयो 사단아 내 뒤로 물러가라고. यो शैतान मेरो सामुन्नेबाट हटिजा 베드로는 정말 주님을 사랑해서 보호한다고 생각했습니다. त्यो पत्रुसले साँच्चैकै प्रभुको म मर्न परे पनि सुरक्षा गर्छु भने यसरी भनेको 그런데 사단아 내 뒤로 물러가라. तर प्रभुले चाहिँ ए शैतान त पछि हट भन्नुभयो प्रभुले 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. त चाहिँ मलाई बाधा दिँदैछस् 왜 그렇게 말씀하셨습니까? प्रभुले किन यसरी भन्दै हुनुहुन्छ 십자가에 죽는 것이 하나님의 뜻이었습니다. किनकि प्रभु क्रुसमा लागेर मर्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थियो 하나님 아버지께서 아들 예수님을 이 땅에 보내셨죠. पिता परमेश्वरले पुत्रले यो संसारमा यो कामको लागि पठाउनु भएको 십자가에 죽게 함으로 우리 모든 죄를 대속하려고 이 땅에 보내신 겁니다. प्रभु क्रुसमा लागेर मरेर हामी सबैको पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनको लागि 그런데 베드로는 뭐라고 했습니까? त्यसपछि पत्रुसले के भने 예수님 죽으면 안 됩니다. प्रभु तपाईँ मर्नु हुँदैन 바로 이 구속 사업을
막은 것입니다. त्यो प्रभुको उद्धार गर्ने त्यो बाटो चाहिँ पत्रुसले रोक्न खोज्दै थियो। 이게 사단아 내 뒤로 물러가. त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो, शैतान मेरो सामुन्नेबाट हटिजा। 너는 나를 넘어지게 하는도다. त मेरो निम्ति बाधा होस्। 너는 이 하나님에 있어서 방해하는 자다 그 말입니다. यो यसको अर्थ चाहिँ के भने त परमेश्वरको इच्छालाई बाधा दिँदैछस्। 그러니까 베드로가 한번 뒤로 부릅니다. त्यसपछि पत्रुस पछाडि फर्के। 이제 पछाडि 그 हटे। 가이사라 필리포에서 이제 갈릴리로 이렇게 내려옵니다. त्यसपछि प्रभु कैसरिया फिलिप त्यो मुलुकबाट प्रभु यरुशलेमतिर आउँदै हुनुहुन्छ। 그 가이사라 필리포에서 생수의 물이 흘러서 갈릴리 그 바다로 내려옵니다. किनकि कैसरिया फिलिप त्यहाँबाट जीवनको पानी बग्दै गालिलसम्म यसरी आउँथ्यो। 예수님이 그 개울을 따라서 내려오다가 이제는 갈릴리까지 오셨습니다. प्रभु पनि त्यो पानी जसरी बग्छ त्यसरी नै गालिलमा आउनुभयो। 갈릴리 와서 예수님이 다시 그 말을 하십니다. त्यसै गालिलमा आएर फेरि प्रभुले फेरि यो कुरा भन्नुभयो। 내가 예루살렘에 올라가면 म चाहिँ यरुशलेममा जान्छु भने 십자가에 죽을 것과 부활에 대해서 또 म चाहिँ 말씀하셨어요. क्रुसनाइगर म मारिनेछु र तेस्रो दिनमा म बौरी उठ्नेछु। 그때 두 제자가 나옵니다. त्यसपछि दुईजना चेलाहरू आए। 누구 나옵니까? को चेलाहरू आए त? 야고보와 요한이 나옵니다. यो याकुब र 요हान। 그들에게 요한나। 예수님이 예루살렘에 올라가시면요, 우리를 하나는 우편에 하나는 좌편에 앉게 해주세요 하고 부탁합니다. यो दुईजना चेलाले भन्छन्, प्रभु तपाईँ यरुशलेममा जानुभयो भने हामी एकजनालाई प्रभु तपाईँ दाहिनेपट्टि अर्कोलाई देब्रेपट्टि राख्नुहोस् है। 자, 예수님은 지금 내가 예루살렘에 올라가면 십자가에 죽을 거가 부활이 돼서 말하고 있었습니다. अहिले प्रभु चाहिँ म यरुशलेममा जान्छु भने म क्रुसमा टाँगेर मारिनेछु र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछु यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। 그 제자들은 뭐라고 했다고요? तर चेलाहरू के भन्दैछन्? 하나는 우편에 하나는 좌편에 앉게 달라고. एउटा चाहिँ दाहिनेतिर अर्को देब्रेतिर हामीलाई राख्नुहोस्। 왕이 있으면 이 왕 옆에 오른쪽 왼쪽에 앉는 재상 그 장관인데 그 자리에 앉게 해달라는 것입니다. मानौ राजा छ भने राजाको दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि राजाको मन्त्री मुख्य मन्त्री बसे जस्तै। 자, 저는 오늘 우리 형제 자매님들에게 지금 이것을 말씀드리고 싶었어요. म चाहिँ अहिले यो समय हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू तपाईँलाई यो वचन म भन्न चाहन्छु। 예수님의 말씀을 제자들이 듣고 믿었습니까? 안 믿었습니까? प्रभुको वचन सुनेर चेलाहरूले विश्वास गरे कि गरेनन्? 분명히 예수님 말씀이 들었습니다. निश्चित प्रभुको वचन यिनीहरूले सुनेको। 내가 예루살렘에 오면 십자가에 죽는다. म यरुशलेममा गयो भने क्रुस टाँगेर म मारिनेछु। 그리고 3일 만에 부활한다. त्यसपछि म तेस्रो दिनमा फेरि बौरी उठ्नेछु। 분명히 주님이 그렇게 말씀하셨어요. प्रभुले निश्चित यसरी बताउनु भएको। 그러나 제자들은 그 말에는 관심도 없었어요. तर चेलाहरू प्रभुको यो कुरामा आस्था थिएन। 예루살렘에 올라가면 यरुशलेममा प्रभु जानुहुन्छ भने 예수님이 왕자리에 앉을 것이라고 믿었습니다. प्रभु चाहिँ राजाको सिटमा प्रभु बस्नुहुनेछ। 왕인 자리에 앉으면 जब राजा प्रभुको सिटमा बस्नुहुन्छ 자기들을 이렇게 형제간을 높은 자리 양쪽에 앉게 해달라고. त्यसपछि प्रभुको दुवैतिर दुईटा दाजुभाइ माथिल्लो पदमा यिनीहरू बस्न चाहन्थे, माथिल्लो पदमा। 자, 예수님이 그 소리를 듣고 기분이 좋았겠습니까? मानौ यो कुरा सुन्दा प्रभुले मन पराउनु भयो? 뭐 즐거웠겠습니까? के रमाइलो मान्नुभयो? 정말 마음에 근심이 됐습니다. प्रभु एकदम मनमा एकदम चिन्तित हुनुभयो। 그리고 굉장히 침묵을 합니다. त्यसपछि एकदम निराश हुनुभयो। 성경을 보면 대꾸도 않습니다. बाइबलमा हेर्छौँ भने केही लेखिएको छैन। 그러니까 제자들 둘이 답답해합니다. त्यसपछि दुईजनाले हेर्दाखेरि कस्तो विचार यिनीहरूको। 예수님은 우리를 좀 높은 데 앉게 해달라니까 왜 아무 말도 안 하시지? त्यसपछि चेलाहरू पनि हामीलाई दाहिने देब्रेतिर राख्नु भनेको प्रभु केही पनि भन्नुहुन्न के भयो भने यिनीहरू पनि दुईजना फेरि विचार गर्दैछन्। 그때 그 자기 어머니에게 청탁을 합니다. त्यसपछि दुईटा चेलाले आफ्नो आमालाई गएर भने 요한과 야고보 어머니는 예수님이 굉장히 사랑하는 여인입니다. त्यो याकुब र योहन्नाको आमा चाहिँ प्रभुले एकदम प्रेम गर्ने स्त्री थिइन्। 어머니, 우리 그 예루살렘에 예수님 올라가면 왕이 되면 우리 좀 이렇게 앉게 해달라고 어머니가 부탁하라고. त्यसपछि यिनीहरू गएर आमालाई भने आमा प्रभु यरुशलेम जानुभयो भने हामीलाई पनि दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि ठाउँ दिन भन्नु है आमा भने यसरी भने आमालाई। 아마 여러분들도 자식이 출세한다면 부모로서 못할 게 뭐 있습니까? मानौ तपाईँहरू पनि छोराछोरीको राम्रो हुन्छ भने तपाईँहरू पनि के गर्न चाहनुहुन्छ नि? राम्रो हुन्छ भने 막 얼굴 부끄러움을 부릅쓰고 누구한테 부탁도 할 수 있겠죠. मानौ कहिलेकाहीँ तपाईँहरू शर्म अप्ठ्यारो छ भने कसैलाई त्यो रोक्नको लागि अनुरोध पनि गर्नुहुन्छ। 그 야고보와 요한의 그 아들들을 생각해서 그 어머니가 예수님 앞에 나갑니다. त्यसपछि उनीहरूको आमा चाहिँ याकुब र योहन्नालाई विचार गरेर प्रभु अगाडि गइन्। 예수님, 예루살렘에 올라가면 우리 두 아들을 양쪽에 앉게 해주세요. प्रभु तपाईँ यरुशलेम जानुहुन्छ भने मेरो दुईटा छोराहरूलाई पनि दाहिने देब्रेपट्टि राख्नुहोस् नि। 그때 예수님이 그렇게 말씀하십니다. त्यसपछि प्रभुले यसरी भन्नुभयो।
너희가 과연 내가 마시는 쓴 잔을 마실 수 있겠느냐? के तिमीहरूले मैले पिउने कचौरा तिमीहरू पिउन सक्छौ? 쓴 잔이 뭡니까? त्यो चाहिँ कचौरा चाहिँ के हो? 십자가에 죽는 겁니다. त्यो कचौरा चाहिँ प्रभु क्रुस टाँगेर मर्ने हो। 이 쓴 잔을 너희도 먹을 수 있겠냐? के मैले पिउने कचौरा तिमीहरू पिउन सक्छौ? 그러니까 제자들이 이제 어머니가 청탁하니까 그 말을 듣고 제자들이 이렇게 귀를 기울이다가 그 소리를 듣고 얼른 예수님 앞에 나옵니다. त्यसो आमाले त्यसो भनेपछि प्रभुले यो भन्नुभयो, त्यसपछि यिनीहरू तुरुन्तै प्रभु अगाडि आए। 성경을 쭉 복음서들을 보면은 예 마실 수 있습니다. 그렇게 त्यसपछि हामी सुसमाचार पुस्तकहरू छन्, यी दुईजना आएर हामी त्यो कचौरा हामी पनि पिउन सक्छौँ भने यसरी। 쓴 잔이 뭔지도 모르고 마시겠다고 합니다. त्यो कचौरा अर्थ के हो पनि नबुझेको त्यसै हामी कचौरा पिउन सक्छौँ भन्छ यिनीहरू। 예수님이 너희들이 그래 나중에는 마실 수 있을 거다. तिमीहरू पछि त्यो पिउन सक्नेछौ। 이제 거기서부터 이제 그 제자들과 함께 또 이제 예루살렘으로 올라갑니다. त्यसपछि प्रभु चेलाहरूसँग यरुसलेममा जानुभयो। 예루살렘까지 올라가는데도 제자들은 그때 예수님이 십자가에 죽을 것을 3번이나 이야기를 합니다. यरुसलेम पुग्ने समयसम्म प्रभुले प्रभु क्रुस टाँगेर मर्ने कुरा 3 पटक बताउनु भएको थियो 근데 चेलाहरूलाई। 제자들은 그 말을 하나도 안 믿었어요. तर चेलाहरूले यो कुरा विश्वास गरेका थिएनन्। 예루살렘에 이제 들어갑니다. यरुसलेममा प्रभु जानुभयो। 거기서 마지막 유월절을 나누죠. त्यसपछि गएर अन्तिम निस्तार चाड यसरी मनाउनु भयो। 그때 유월절을 먹을 때 누가 예수님 앞에 나옵니까? त्यो निस्तार चाड बनाउँदाखेरि प्रभु अगाडि को आयो? 베다니 마리아가 나옵니다. त्यो बेथानियाको मरियम यिनी आए। 가장 귀한 옷값을 들어서 깨뜨립니다. त्यसपछि उनले चाहिँ आफूसँग भएको एकदमै बहुमूल्य अत्तर ल्याएर अत्तर शिशीको बोतल खोलिन्। 그리고 예수님의 머리에 그 옷값을 붓고 또 발에도 붓습니다. त्यो बहुमूल्य अत्तर मरियमले चाहिँ प्रभुको शिरमा पनि लगाएर खुट्टा पनि यसरी लगाए। 그것은 그 당시에 결혼할 때 가지고 가는 예물입니다. त्यो चाहिँ विवाह गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने बहुमूल्य कुरा थियो। 그 당시 그 이스라엘 돈으로 300데나리온이나 된다고 말합니다. त्यो समय इजरायलको पैसा 300 दिनार पर्थ्यो। 300 दिनार। 300명의 하루 일당을 줄 수 있는 하루 일당을 300명에게 줄 수 있는 돈입니다. त्यो चाहिँ 300 जनालाई एक दिनको ज्याला दिन पुग्ने यो त्यसको मूल्य यो थियो। 굉장히 값이 있는 향유입니다. त्यो एकदमै मूल्यवान थियो त्यो अत्तर। 그것을 예수님의 머리에 깨뜨립니다. त्यो उनले चाहिँ खोलेर त्यो चाहिँ प्रभुको शिरमा यसरी लगाए। 물론 그 자리에 유다와 제자들이 뭐라고 말합니까? त्यसपछि त्यो ठाउँमा यहुदा इस्करियोत र अरू चेलाहरूले के भने? 왜 이렇게 귀한 옷값을 깨뜨리냐? किन यस्तो महँगो अत्तर किन खोलेर यसरी बर्बाद गरेको? 이것을 팔으면은 300달러를 받아가지고 300명의 사람들을 도울 수 있지 않느냐? यसलाई बेचेर 300 दिनहरू आएको भए यो 300 जना मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो नि। 그런데 그걸 깨뜨리면서 베다니 마리아는 눈물을 흘리고 웁니다. त्यसपछि यो सुनेपछि ती मरियम चाहिँ शिशुको बिर्को खोलेर प्रभु लगाएर उनी रुन सुरु गरिन्। 제자들은 왜 그걸 깨뜨리냐고 말하죠. त्यो चेलाहरू चाहिँ किन त्यो खर्च गरेको भन्दैछन् चेलाहरू? 예수님은 뭐라고 말합니까? त्यसपछि प्रभुले के भन्नुभयो? 가만 놔둬라. त्यसै छोडिदेऊ, यिनलाई त्यसै छोडिदेऊ। 그는 나의 장사를 예비하고 있다고 말합니다. किनकि प्रभुले भन्नुभयो मेरो दफनको लागि यिनले तयारी गरेकी छन्। 죽음을 예비하고 있다 그 말입니다. यसको अर्थ चाहिँ मेरो मृत्युको तयारी गर्दैछन् मरियमले। 자, 저 가이사라 빌립보 지역에서 제자들과 함께 베다니 마리아도 따로 같이 올라왔습니다. त्यो कैसरिया फिलिप वहाँ देखेर मरियम पनि चेलाहरूसँग सँगै आएकी थिइन्। 그런데 그 베다니 마리아는 예수님의 말씀을 그대로 다 믿었습니다. त्यो मरियम चाहिँ बेथानिया मरियम चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको वचन सबै विश्वास गरेकी थिइन्। 예수님이 예루살렘에 올라가면 죽으시는구나. प्रभु यरुसलेम जानुहुन्छ भने मर्नुहुन्छ। 그리고 3일 만에 부활하시는구나. त्यसपछि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुहुनेछ। 그걸 마음에 생각하면서 그 예루살렘까지 올라왔습니다. उनी चाहिँ मनमा विचार गर्दै यरुसलेममा आएकी थिइन्। 제자들은 누가 크냐고 싸우고 있는 그 와중에 त्यो चेलाहरू चाहिँ हामीमा को ठुलो भनेर झगडा गरेको त्यस्तो अवस्थामा 주님의 말씀은 하나도 믿지 않는데 त्यो प्रभुको वचन यी चेलाहरू विश्वास गरेकै छैन। 베다니 말하는 그 말씀을 그대로 믿고 있었습니다. तर बेथानिया मरियम चाहिँ प्रभुको यो वचनलाई विश्वास गरेकी थिइन्। 이제 예루살렘에 올라왔죠. अब यरुसलेममा आउनुभयो। 마지막 유월절을 먹죠. त्यसपछि अन्तिम निस्तार चाड यसरी चेलाहरूसँग मनाउनु भयो।
마리아는 무슨 생각을 했겠습니까? त्यसपछि मरियमले के विचार गरिनु होला? 이제 예루살렘에 올라왔으니 예수님은 죽으시겠구나. अब प्रभु यरुशलेममा आउनुभयो, अब क्रुस बनाएर मर्नुहुन्छ। 그리고 가장 값비싼 옷값을 깨뜨렸습니다. त्यसैले उनले चाहिँ आफूसँग भएको अति महत्त्वपूर्ण यो अत्तर चाहिँ प्रभुको लागि खर्च गरे। 예수님은 그가 내 장사, 죽음을 예비하고 있다고 말합니다. त्यसपछि प्रभुले चाहिँ मेरो दफनको दिनको लागि यिनी तयार गर्दैछन् भने भन्नुभयो। 그 뒤에 예수님이 십자가에 죽습니다. त्यो दिन प्रभु क्रुस बनाएर मर्नुभयो। 그리고 3일 만에 여인들이 내려갔다고 성경에 기록되어 있습니다. त्यसपछि प्रभु क्रुस बनाएर मर्नुभयो अनि 3 दिनपछि स्त्रीहरू प्रभु राखेको चिहानमा स्त्रीहरू गए। 예수의 모친 마리아, 스산나, 요한나 많은 여인들이 예수님의 무덤에 내려갑니다. त्यसपछि प्रभुकी आमा मरियम, सुसन्ना, यी मरियम यिनीहरू विभिन्न स्त्रीहरू गए चिहानमा। 그런데 그 죽음의 자리에 무덤에 베다니 마리아는 내려가지 않습니다. तर त्यो प्रभु मरेको त्यो ठाउँमा चाहिँ यी बेथानी मरियम चाहिँ गएको थिएन। अरू मरियम गएको थिए तर यिनी मरियम गएको थिएन। 왜 안 내려갔겠어요? किन बेथानी मारिया चाहिँ त्यो ठाउँमा किन गएन? 마리아는 예수님이 3일 만에 부활한다는 말도 믿고 있는 것입니다. किनकि बेथानी मरियम चाहिँ प्रभु तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो कुरा विश्वास गरेको थिए। 자, 여기서 우리가 오늘 새겨야 될 게 뭐겠습니까? यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣습니다. धेरै मान्छे परमेश्वरको वचन सुन्छन्, 그러나 이 말씀을 정말 듣고 행동으로 옮기는 사람이 있습니다. तर कोही चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर वचन अनुसार चल्ने जनाहरू छन्। 그러나 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘러는 사람들도 많이 있습니다. कोही चाहिँ एउटा कानले सुने अर्कोले उडाउने पनि छन्। 우리가 볼 때는 제자들이 마음에 새겨야 되죠. हामीले हेर्दाखेरि चेलाहरूको हृदयमा परमेश्वरको प्रभुको वचन हुनुपर्छ नि। 더 쉽게 말하면 남자들이 새겨야죠. त्यो पुरुषहरूको हृदयमा हुनुपर्छ नि हामी। 근데 남자들은 그 말을 하나도 새기지 않았습니다. तर त्यो पुरुषहरू प्रभुको वचन एउटा पनि हृदयमा राखेको छैन। 한 자매가 그 말씀을 듣고 믿고 마음에 새겼습니다. तर एउटा बहिनीले चाहिँ प्रभुको वचन सुनेर विश्वास गरेर हृदयमा राखिन्। 그리고 그 말씀대로 순종하는 것을 보게 됩니다. त्यसपछि त्यो वचन अनुसार आज्ञा पालन गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 남자들은 누가 크냐 거기만 싸움이 있었습니다. यो पुरुषहरूसँग हामी यो को ठुलो भने झगडा मात्रै गरिरहेछन्। 왜 오늘 마지막 때 제가 이 말을 끄집어냈겠습니까? त्यसो आज यो अन्तिम समय मैले किन यो कुरा भन्दैछु अहिले? 저는 조심스럽게 우리 형제 자매들에게 부탁드리고 싶습니다. म चाहिँ होसियार छ तपाईहरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 제가 이 네팔 와서 수없이 많은 말씀을 전했더라고요. म पनि नेपालमा आएर तपाईहरुलाई धेरै वचनहरु मैले सुनाएँ। 오늘 한번 이렇게 검토해 보니까 카트만두 교회에서 카트만두 또 들어보세요. तपाईं काठमाडौँ मण्डली आज चाल्नुस्। काठमाडौँ मण्डली। 네, 카트만두에서 이 말씀을 전했더라고요. मैले काठमाडौँमा यो वचन सुनाएको थिएँ। 그리고 연합수양에서도 이 말씀을 전했더라고요. त्यसपछि त्यो संयुक्त मिटिङमा पनि मैले यो वचन सुनाएको थिएँ। 마지막 위기를 맞는 우리들의 신앙. 위기를 맞는 우리들의 신앙이라는 제목으로 말씀을 전했었습니다. मैले पहिला चाहिँ अन्तिमको समयमा हाम्रो विश्वास यो विषयमा पनि मैले वचन सुनाएको थिएँ। 여러분 기억하십니까? के तपाईले यो वचन सम्झनु भएको छ? 우리가 인생을 살다 보면 हामी यसरी जीवन जिउँछौँ भने 세 가지 위기가 찾아온다고 말씀을 드렸었습니다. हाम्रो जीवनमा तीनवटा परीक्षा आउनेछ। 첫째 환경의 위기가 찾아오고 पहिलो चाहिँ वातावरण विभिन्न वातावरण अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ वातावरण। 그다음에 두 번째 인간관계 위기가 찾아오고 दोस्रो चाहिँ मान्छेको बीचको सम्बन्धको परीक्षा आउँछ। 그다음에 세 번째 죽음의 위기가 찾아온다. त्यसपछि मृत्यु पनि सँगै पछि आउँछ। 이거는 우리들에게도 동일하게 찾아오는 것이다. अहिले हामीसँग पनि यो तीनवटा परीक्षा हामीसँग पनि आउँछ। 그리고 이것을 우리가 마지막 시대에 준비하지 않으면 안 된다. त्यसरी अन्तिमको दिनमा यो समय हामी यसको लागि तयार गर्नुपर्छ। 그런 말씀을 분명히 몇 번 드렸습니다. यो वचन मैले तपाईहरुलाई कति पटक सुनाएँ। 이제 그 말씀을 얼만큼 우리 형제님들이 새겼는지 모르겠습니다. यो वचन तपाईहरुले कति बुझेर लागू गर्न म थाहा छैन। 그런데 자매님들은 더 기억하고 있는 것 같더라고요. तर हाम्रो बहिनीहरु चाहिँ धेरै सम्झनुहुन्छ। 6년 전에 동일한 말씀을 한번 재탕을 한 적이 있었습니다. यो 6 वर्ष पहिला मैले सुनाएको वचन 6 वर्षपछि एकजनाले दाजु पहिला सुनाएको भने फेरि सुने। 그런데 어떤 자매님이 저한테 왔습니다. त्यसो कुनै बहिनी मैले 6 वर्ष पहिला सुनाएको वचन पछि एकजना बहिनी मसँग आउनुभयो। 형제님 이거 6년 전에 어디서 전했던 말씀입니다. दाजु 6 वर्ष पहिला मैले यो वचन त्यहाँ सुनेको थिएँ। 다시 들으니까 정말 새롭습니다. यो फेरि यही वचन सुनेको एकदम मेरो लागि नयाँ भयो। 제가 굉장히 깜짝 놀랐습니다. म अचम्म परेँ।
6년 전에 전한 메시지인데 त्यो 6 वर्ष पहिला सुनाएको वचन। 그 자매님은 그걸 기억하고 있었습니다. तर त्यो बहिनी चाहिँ त्यो वचन सम्झिरहनु भएको थियो। 우리 말씀을 전하는 형제님들은 그런 말씀들을 기억하고 있습니까? के तपाईहरु वचन सुनाउने जनहरू यो कुरा सम्झनु भएको छ? 실제로 말씀을 증거하는 사람들도 들었던 마다 말씀들을 잊어버린다는 것입니다. हामी वचन सुनाउनेहरू पनि पछि हामी पनि बिर्सन्छौँ। 그 제자들은 주님이 그렇게 말씀했는데도 그 말씀을 새기지 않았습니다. प्रभुले त्यसरी भन्नुभएको थियो चेलाहरूले 3 पटक भन्दा पनि यिनीहरू त्यो कुरा सम्झन सकेनन्। 근데 베다니 마리아는 그 말씀을 마음에 새기고 तर 있었다. बेथानी मरियमले चाहिँ त्यो वचन हृदयमा राखेकी थिइन्। 성경은 순종이 제사보다 낫다고 말합니다. 순종이 제사보다 낫다. बाइबल हामी हेर्छौँ भने यो आज्ञा पालन बलिभन्दा उत्तम हो। 자, 몇 가지 위기가 찾아온다고요? अघि मैले भने कतिवटा परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ। 환경의 위기, यो वातावरण विभिन्न परिस्थितिको परीक्षा आउँछ। 인간관계 위기, त्यो मानिसको बीचको सम्बन्धको परीक्षा आउँछ। 그 다음에 죽음, 건강의 위기. त्यसपछि मृत्यु हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि परीक्षा आउँछ। 이건 우리 형제 자매들에게도 다 찾아옵니다. यो हाम्रो दाजुभाइहरू तपाईँहरूमा पनि यो समस्याहरू आउँछ। 그때 이 환경의 위기가 찾아올 때 우리가 어떻게 그걸 대처하고 이겨나갈 것인가를 분명히 말씀을 드렸습니다. यो वातावरण परिस्थितिबाट यस्तो परीक्षा हामी आयो भने त्यसलाई हामी कसरी रोक्ने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने यो सधैँ मैले निश्चित वचन दिएको थिएँ। 인간관계의 위기가 올 때 그것을 어떻게 대처할 것인가를 말씀을 드렸습니다. त्यसै मानिसको बीचको सम्बन्धको बीचमा परीक्षा आउँछ भने त्यसलाई हामी कसरी रोक्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने यो पनि मैले वचन दिएको थिएँ। 그 다음에 건강의 위기가 올 때 어떻게 대처할 것인가 말씀을 드렸습니다. त्यसै हाम्रो सुस्वास्थ्य मृत्यु हामी आउँदा त्यस्तो अवस्था हामी कसरी सुरक्षित हुने यो पनि मैले वचन। 자, 이제 오늘 마무리할 것은 अब म आजको वचनमा सिद्धाउन चाहन्छु। 인간관계의 위기만 조금 설명을 드리고 싶습니다. मानिसहरूको बीचको सम्बन्धको परीक्षा यो सम्बन्धमा अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। 제가 조심스럽게 말씀을 드린다고 분명히 말씀을 드렸어요. मैले अघि भने म होसियार साथमा पनि भन्दैछु। 이것은 한국에서도 이미 경험했던 과정들입니다. यो कोरियामा पनि यो अनुभव गरिसकेको यो कुरा हो। 한국에서 초창기 때 복음이 들어오고 정말 그것을 할 때는 성도들이 얼마나 사랑했는지 모릅니다. त्यो पहिला कोरियामा सुसमाचार यसरी आउँदाखेरि मानिसहरू सन्तहरू पनि कति प्रेम गर्थे पहिला। 형제님들도 서로 집회하거나 교제하거나 그러면 멀리서도 와가지고 같이 교제하고 같이 사랑하고 같이 즐거워하고 그렇게 했습니다. त्यतिखेर त्यो दाजुभाइहरू पनि टाढाबाट पनि यस्तो मिटिङहरू छ भने आउने वचन सुन्ने सँगै सहभागी हुने प्रेम गर्ने यसरी गर्थे सुरुका दिनहरूमा। 그런데 시간이 지나가 보니까 점점 모임들이 부흥이 되기 시작했습니다. त्यसो समय बित्दै गएपछि मण्डलीहरू वृद्धि हुँदै गए। 그러다 보니까 이제는 자기 교회 중심으로 지역교회 중심으로 움직이는 것을 보았습니다. त्यसपछि यिनीहरू आफ्नो मण्डली बढ्दै गएपछि उनीहरू आफ्नो मण्डलीलाई केन्द्र बनाएर त्यसमा मात्रै उनीहरू बढ्न सुरु गरे। 지금도 그렇습니다. अहिले पनि त्यसरी गर्दैछन्। 한국에서 큰 교회들은 자기 교회 자체적으로만 수양회나 뭘 합니다. अहिले कोरियाको ठुल्ठुलो चर्चहरू चाहिँ आफूहरूमा मात्रै विभिन्न मिटिङ स्पेसल मिटिङहरू आफूहरू मात्रै गर्छन्। 숫자가 많기 때문에 우리 스스로도 할 수 있다고 생각하는 거죠. उनीहरू चाहिँ हामी सङ्ख्या धेरै छ हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ यस्तो विचार गर्छन्। 그런데 적은 교회들도 있습니다. तर सानो सानो चर्चहरू पनि छ। 뭐 10명, 15명, 20명 있는 교회들은 त्यो 10जना 15 20जना सन्त हुने यस्तो चर्चहरू पनि छ। 그냥 어디 같이 하고 싶어서 이렇게 막 쫓으면 이렇게 차고 다닙니다. त्यो सानो चर्चहरू हामी कोसँग जोडिने कोसँग सँगै गरौँ भने यसरी खोज्दैछन् यिनीहरू। 그러나 부자 교회들은 별로 관심이 없습니다. तर धनी चर्चहरू चाहिँ खासै वास्ता छैन। 점점 그러면서 지역 이기주의로 바뀌기 시작합니다. यिनीहरू झन् स्वार्थीको बाटोतिर हिँड्दैछन्। 지금은 이웃에 집회를 해도 같이 잘 가지 अहिले 않습니다. यिनीहरू आफ्नो छिमेकी चर्चमा स्पेसल मिटिङ छ भने पनि आउँदैनन्। 점점 사랑이 식어지고 있습니다. अहिले यिनीहरूको प्रेम झन् सेलाउँदैछ। 영혼들은 늘어가는데 त्यो सन्तहरू त बढ्दैछन्। 세월은 오래 가는데 समय त लामो हुँदै गयो। 서로 섬기고 사랑하는 사랑은 식어집니다. तर एक आपसमा सँगै प्रेम गर्ने यो प्रेम चाहिँ चिसो हुँदैछ। 사도 바울이 에베소서에 뭐라고 말합니까? त्यसले पावल प्रेरित एफिसीको पत्रमा के भने? 그리고 요한계시록에 뭐라고 말합니까? त्यसले प्रकाशको पुस्तकमा के लेखिएको छ? 첫사랑을 회복하라고 말합니다. तिमीहरू पहिलाको प्रेम के हो? बिर्सेका छौ। 우리들은 첫사랑을 많이 잃어버리기 쉽습니다. हामी चाहिँ पहिलो प्रेम हामी बिर्सन्छौँ। 사랑하는 우리 형제 자매 여러분, त्यसले हाम्रो प्यारो भाइ बहिनीहरू 우리가 처음에 구원받고 정말 내가 그럴 때는 우리가 얼마나 성도들을 서로 사랑합니까? हामी पहिला उद्धार मुक्ति पाउँदाखेरि दाजुभाइ दिदी हामी कति एक आपसमा प्रेम गर्छौँ। 서로 얼마나 귀하게 여깁니까? त्यसले हामी एकअर्कालाई कति अनमोल ठान्छौँ। 그러나 네팔도 점점 세월이 흘러가면서
모임들이 차이가 날 수 있습니다. मानव नेपालमा पनि तपाईँहरू अब समय बित्दै गएपछि कुनै मण्डल ठुलो हुँदै गएपछि यस्तै समस्या आउन सक्छ 어떤 모임은 점점 식구들이 많아지고 कुनै चर्च चाहिँ झन् सन्तहरू धेरै हुँदै जान्छन् 어떤 모임은 식구들이 아주 적게 될 수 있습니다. मानव कुनै मण्डल चाहिँ सन्तहरू थोरै हुँदै पनि जान्छन् 우리들도 지역 이기주의 교회로 흘러갈 수 있다는 것입니다. त्यसैले हामी पनि त्यो स्वार्थी बाटोमा आफू मात्रै म मात्र त्यस्तो बाटोमा हामी पनि हिँड्न सक्छौँ 이번에 수양회 때 그런 말씀을 증거했습니다. मैले यसपटकको मिटिङमा पनि यस सम्बन्धमा वचन मैले सुनाएँ 지역 이기적으로 안 흘러갔으면 좋겠다. त्यसैले हामी कुनै ठाउँको म मेरो यसरी त्यो तरिका गर्नु हुँदैन 여러분들은 이제 사람들은 우리 처음에는 내 교회가 됩니다. पहिला चाहिँ मेरो चर्च 일꾼들도 그렇게 생각합니다. सेवीहरू पनि यस्तो विचार गर्छन् 장로들도 그렇게 생각합니다. एल्डरहरू पनि मेरो चर्च भन्ने विचार गर्छन् 여러분은 회올 때 뭐라고 말합니까? तपाईँहरू परिचय गर्दा भन्दा के भन्नुहुन्छ 우리 교회 이렇게 하자. हाम्रो चर्चमा यसरी गरौँ 우리 교회만 이렇게 하자. हाम्रो चर्चमा मात्र यसरी गरौँ 우리 교회가 먼저 잘해야 된다. हाम्रो चर्चमा हामी राम्रो गर्नुपर्छ 우리 그런 교제 안 씁니까? के हाम्रो यस्तो कुरा गर्दैनौँ 그 다음에 처음에는 내 교회가 우리 교회가 되고 पहिला चाहिँ मेरो चर्च त्यसपछि हाम्रो चर्च हुन्छ 그 다음에는 결국은 하나님의 교회가 아니라 내 교회로 흘러갑니다. त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको चर्च होइन मेरो चर्च हुन्छ मेरो चर्च 이건 굉장히 위험한 생각입니다. यो एकदमै डरलाग्दो यो विचार हो 오늘 여기 오신 분들은 일꾼들입니다. तपाईँहरू यहाँ हुनु सबै तपाईँहरू सेवी हुनुहुन्छ 절대 교회는 하나님의 교회지 내 교회가 아닙니다. यो चर्च चाहिँ सधैँ परमेश्वरको चर्च हो मेरो चर्च होइन 우리 어떻게 생각합니까? त्यसो हामी कसरी विचार गर्छौँ 영혼들이 하나 있으면 मानव एउटा आत्मा छ भने मानव 카투만 대신에 영혼들이 한두 명 구원받으면 मानव काठमाडौँ सहरमा एक दुईजना आत्माहरू उद्धार पाउँछ भने 그 영혼들을 막 우리 교회로만 끌어가기를 원하는 마음 없습니까? के तपाईँहरू चाहिँ कुनै मान्छेले उद्धार पाउँछ भने मेरो चर्चमा आफ्नो चर्चमा लानु मात्रै मन छ 남자는 그런 마음 없습니까? हाम्रो रामचरण त त्यस्तो मन छ कि छैन 그냥 우리 교회 끌어가서 우리 교회가 잘 되고 싶은 마음이 있습니다. यो सबै सन्तहरू मेरोमा लिएर गएर उद्धार पाएको मेरो चर्च राम्रो बनाउने यस्तो मन छ 우리 꺼번 교회는 그렇지 않습니까? 그한 के को चर्चमा त्यसरी गर्नुहुन्न 한 영혼이 카트만두 가까운 데 살아요. मानव कुनै आत्मा चाहिँ काठमाडौँ चर्चको छेउमा बस्दै हुनुहुन्छ 카트만두 그 교회 가까운 데 사는데 त्यो काठमाडौँ मण्डलीको नजिक त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ 내가 알아가지고 어떻게 더 구원받았어요? मैले थाहा पाएर उसले कसरी उद्धार पायो 꺼번이 크게 벌어도 को पनि त्यति टाढा भए तापनि 우리 교회로 와라. हाम्रो चर्च 그렇게 하지 않습니까? के त्यसरी गर्नुहुन्न 이것은 정말 인위적인 방법으로 흘러가는 것입니다. यो चाहिँ स्वार्थी आफ्नो फाइदा त्यस्तो बाटोतिर यो गएको 한국에서 경험한 내용들입니다. यो चाहिँ मैले कोरियामा अनुभव गरेको यो विषय 그러면 교회가 안에 서로 이제 서먹거리기 시작합니다. त्यसपछि तपाईँहरू चर्चको बिचमा विभिन्न कुराहरू गर्न सुरु हुन्छ 그리고 관계가 점점 멀어지기 시작합니다. त्यसपछि यस्ता कुराहरूले गर्दा तपाईँहरूको सम्बन्ध टाढा हुन्छ 우리는 하나님 앞에서 행한다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. त्यसै हामी परमेश्वरबाट हामी संसारतिर जान्छौँ यो कुरा नबिर्सनुहोस् 만약에 카트만두 바로 부근에 영혼이 구원받았다면 मानव काठमाडौँ मण्डलीको आसपासमा कसैले उद्धार पायो भने 그 영혼이 꺼번 교회 식구들하고 상담해서 구원받았다 할지라도 मानव त्यो आत्मा चाहिँ कपनबाट परिश्रमहरू उद्धारमुक्ति पाएको भए तापनि 이제 가능하면 카트만두로 보내주시기 바랍니다. त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन नजिकको मण्डली जुन छ काठमाडौँ त्यही पठाइदिनुपर्छ 물론 뭐 본인이 끝까지 뭐 꺼번으로 온다고 하면 어쩔 수 없겠죠. मानव त्यो आत्मा चाहिँ टाढा कपलसँग आउँछु भन्छ भने त उसको इच्छा हो 그러나 일꾼들 마음은 तर सेवीको मन 그 지역교회로 가까이 서기면 좋겠다. 이런 마음이 있어야 돼요. त्यो नजिकको ठाउँको लोकल मण्डलीले पठाए राम्रो हुन्छ यस्तो मन सेवीमा हुनुपर्छ 이해가십니까? बुझ्नुभयो कि 남성이 이해가십니까? 우리 교회 내 교회 하지 마시기 바랍니다. त्यसरी मेरो चर्च हाम्रो चर्च यसरी नभन्नुहोस् 여기서 나중에 하나님이 그 교회를 흩어버립니다. त्यस्तो भन्छ भने परमेश्वर पछि तितर पार्नुहुन्छ 그렇게 이기적으로 흘러가면 मानव त्यस्तो स्वार्थी तरिकाले हामी डोराउँछौँ भने 교회가 이게 잘 되는 것 같다가 मानव चर्च राम्रोसँग यसरी जाँदाखेरि बढ्दै जाँदा 하나님이 확 불어 떠버리면 परमेश्वरले फेरि पछि तितर पार्दैनुहुन्छ 무너지는 건 하루아침인 것은 परमेश्वरले त्यो भत्काउने चाहिँ एक रातमा भत्काउनुहुन्छ 그 영혼들이 그래서 크게 되는 교회는 많은 세월이 걸리지만 मानव त्यो आत्मा यसरी बढ्नको त लामो समय लाग्छ 하나님이 불어버리면 하루아침에 तर परमेश्वरले 흩어집니다. एक रातमै पार्दिनुहुन्छ 그래서 우리는 이 모든 교회는 하나님의 교회임을 꼭 기억하십시오. त्यसैले हामी सबै चर्चहरू परमेश्वरको चर्च हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ 저는 우리 네팔 지역 교회들이 그렇게 되기를 원합니다. हाम्रो नेपालको लोकल मण्डली तपाईँहरू यस्तो गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु
그래서 네팔 모든 교회가 한 교회라서 섬겨가는 그런 마음을 갖게 되기를 바랍니다. त्यसो नेपालका सबै मण्डलीहरू एउटै बाटोमा एकै दिशातर्फ हिँडेको म देख्न चाहन्छु। 뭔 말인지 이해 가십니까? मैले के भन्न खोजेको बुझ्नुभयो कि? 나중에 실제로 이 꺼번도 까딱 잘못하면은 꺼번이 아니고 이 네팔도 잘못하면은 मानव पछाडि नेपालको मण्डलीहरू पनि गलत यसरी गर्दै गयो भने 각각 이렇게 나눠버릴 수 있습니다. पछि मण्डलीहरू आफै तितर हुन्छन्, विभाजन हुन्छन्। 우리가 저기 어디입니까? 그 고린도전서 1장을 보면은 हामी पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायमा हेर्छौँ भने 어떤 사람들은 개바파, म चाहिँ कतिले भन्छ पत्रुसको, 어떤 사람은 바울파, म पाउलको, पत्रुसको पाउलको, 뭐 어떤 사람은 누구파. म कसको। 그때 사도 바울이 뭐라고 했습니까? त्यसपछि पाउल प्रेरितले के भने? 너희들이 사람을 중심으로 나누니 어찌 그리스도께서 나뉘었느냐 하고 책망합니다. त्यसपछि पाउलले के भने तिमीहरू मान्छेको तर्फबाट विभाजन गर्दै कसरी ख्रीष्ट कसरी विभाजन हुनुभयो? 교회는 사람을 중심으로 많이 나누게 되어 있습니다. यो चर्च चाहिँ मान्छेको इच्छा अनुसार यसरी विभाजन हुँदै जान्छ। 한국이 그렇게 많이 흘러갔습니다. कोरियामा यसरी धेरै घटना घट्दै गयो। 그러다 보니까 이렇게 그 통하는 교회들끼리만 이렇게 교제가 됩니다. त्यसपछि उनीहरू आफूसँग मिल्ने चर्चमा मात्रै संगति गर्छन्। 저는 전국에 다니면서 이것을 수성하는데 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. म चाहिँ त्यो कोरियाको विभिन्न ठाउँमा घुम्दाखेरि यो समस्याको धेरै अनुभव मैले गरेको छु। 전국 교회를 하나로 묶는데 굉장히 애를 먹습니다. त्यो कोरियामा सबै मण्डलीहरू एक ढिक्का बनाउनको लागि मैले धेरै परिश्रम गर्दैछु। 하나님은 교회는 하나라고 말씀하셨죠. परमेश्वरले चर्च सबै एउटै हो भन्नुभयो। 그리고 그리스도의 교회입니다. त्यसपछि ख्रीष्टको मण्डली हो। 물론 우리가 행정상 따로 있을 따름입니다. भनौँ हाम्रो सेवकाई चाहिँ अलग अलग ठाउँमा हुन सक्छ। 뭔 말인지 이해가십니까? म के भन्दैछु बुझ्नुहुन्छ कि? 저 지금 마체강도 있네요. पछाडि मच्छेगाउँ पनि हुनुहुन्छ। 마체강은 우리 교회. मच्छेगाउँ हाम्रो मण्डली। 그런 마음을 가지시면 안 됩니다. त्यस्तो विचार मन हामीले लिनु हुँदैन। 자, 이제 제가 부담되는 말 한마디 하고 마칠게요. म अलि तपाईहरु अलि गर्नुको बोझ हुने एउटा कुरा भनेर म 저는 제가 다 보고 형제님들하고 교제를 했기 때문에 압니다. म चाहिँ तपाईहरुलाई भेट्दै पनि छु, तपाईहरुसँग संगति पनि गर्दैछु, त्यसैले मलाई थाहा छ। 저는 최고분 형제하고도 잘 통합니다. म छेगुमेन छेदाजु पनि म राम्रो संगति गर्छु। 그리고 이현웅 이현웅 형제하고도 잘 통합니다. त्यसपछि लिदाजुसँग पनि म राम्रो संगति गर्छु। 우리 도로바에게도 잘 통합니다. त्यसपछि 도로 भाइसँग पनि म संगति गर्छु। 저는 아무 문제가 없어요. मसँग कुनै समस्या छैन। 다 사랑하고 म सबैलाई प्रेम गर्छु। 다 존경합니다. म सबैलाई आदर गर्छु। 그런데 은연중에 근민파, 현웅파, 두루바파 나뉠 수 있다는 것입니다. मानौ यो हुनु हुँदैन, तर लिदाजुको ग्रुप, छेदाजुको ग्रुप, ध्रुव ग्रुप यस्तो विभाजन हुनु हुँदैन। 뭔 말인지 이해가십니까? यो मैले के भन्दैछु बुझ्नुभयो कि? 그건 굉장히 위험한 생각입니다. यो एकदमै उहाँको डेन्जर, खतरनाक यो विचार हो। 이현우 형제가 뭐라고 하든지 간에 लिदाजुले जे भने तापनि, 최고면 형제가 뭐라고 하든지 간에 छेदाजुले जे भने तापनि, 도르바 형님이 뭐라고 하든지 간에 ध्रुव जे भने तापनि 우리는 하나님을 잊지 마시기 바랍니다. हामी चाहिँ सबै परमेश्वरमा एक हो, यो कुरा नबिर्सनुहोस्। 아멘. आमेन। 그래서 네팔에 있는 하나님의 교회로 섬기시기 바랍니다. त्यसो नेपालमा भएको परमेश्वरको मण्डलीको तपाईहरु सेवा गर्नुहोस्। 저는 이제 막 하오는 네팔 교회이기 때문에 미리 일어날 일들을 지금 말씀을 드리고 있는 것입니다. मैले पछि नेपालको मण्डलीमा घट्ने घटनाहरुलाई अहिले मैले समयमै तपाईहरुलाई म बताउँदैछु। 이런 말은 아무라도 할 수 있는 말은 아닙니다. यो जोसुकैलाई यो कुरा भन्ने कुरा होइन, भन्न सक्ने कुरा होइन। 저는 하나님 앞에서 이 말을 하고 있습니다. म चाहिँ परमेश्वर अगाडि कुरा म भन्दैछु। 하나님 우리 눈에 안 보이시잖아요. परमेश्वर हाम्रो आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ। 하나님은 우리가 직접 그냥 이렇게 직접 남선호나 이렇게 말씀하지 않으시잖아요. मानौ परमेश्वरले माथि मेरो कुरा सुन त भन्नुहुन्न। 하나님은 성령을 통해 세 가지로 우리에게 말씀하십니다. परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा तीनवटा कुरा हामीलाई भन्नुहुन्छ। 우리가 그 노아의 방주가 있죠. त्यो नुहाको जहाज छ पुरानो करारमा। 들어가는 문은 몇 개입니까? त्यो जहाज ठुलो भए पनि पस्ने ढोका कतिवटा छ? एउटा। 하나. 바로 구원의 길은 예수 그리스도뿐이 없습니다. त्यसरी उद्धारको बाटो चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। 그런데 그 방주가 창문은 몇 개였습니까? तर त्यो जहाजको झ्यालहरु कतिवटा थिए? 상, 중, 하 세 개였습니다. तीनवटा झ्याल थियो, तीनवटा। 햇빛이 들어오는 창은 세 개입니다. त्यो झ्याल आउने चाहिँ बिहान सूर्यको प्रकाश आउने, ज्योति आउने झ्याल,
그래서 오늘날 성령이 하나님의 말씀을 우리들에게 주실 때 세 अहिले पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनुहुँदा 가지 방법으로 주십니다. 3 तरिकाबाट दिनुहुन्छ यो 3टा झ्यालको 3 तरिकाबाट दिनुहुन्छ 하나는 성경을 통해서, एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा 하나는 우리 양심을 통해서, अर्को चाहिँ हाम्रो विवेकद्वारा 하나는 이런 말씀을 전파하는 이런 사람을 통해서 주님이 कहिलेकाहीँ 말씀하십니다. यसरी संगति वचन सुनाउने प्रचारकहरूद्वारा 오늘 교제는 त्यसो आजको यो विषय 하나님이 저를 통해서 우리 네팔 사랑하는 형제 자매님들에게 전달하는 메시지로 받으시기 바랍니다. परमेश्वरले आज मद्वारा तपाईहरुलाई उहाँको वचन यसरी दिने हुन्छ यो कुरा तपाईहरु नबिर्सनुहोस्। 아멘. आमेन। 그래서 아까 남자들이 귀 기울이 안 들었다고 했죠. मैले अघि भने त्यो पुरुषहरु ध्यान दिएर सुनेनन् प्रभुको चेलाहरु। 나중에 문제가 터져가지고 아플다 하지 말고 त्यसरी पछि समस्या भइसकेपछि हो यसो नभन्नु। 지금 귀를 기울이시기 바랍니다. तपाईले अहिले नै कान खोलेर सुन्नुहोस्। 카트만두 교회는 하나입니다. त्यस काठमाडौँमा भएका सबै मण्डलीहरु एउटा हो। 서로 사랑하고 हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्दै, 서로 돕고 हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्दै, 서로 기도하면서 사시기 हामी 바랍니다. सँगै प्रेम गर्दै हामी विश्वास जीवन बिताउँ। 그리고 가능하면 हामी सम्भव छ भने 돈이 좀 없다 할지라도 मानौ पैसा नभए पनि 성도들이 가끔 일꾼들은 이렇게 모여서 식사하는 그런 시간들을 가졌으면 좋겠어요. विशेष यो मण्डलीको एल्डरहरु सेवीहरु कहिलेकाहीँ यसरी भेला भएर सँगै खाना बाँड्नुस्। 이 성도들끼리 일꾼들끼리 이렇게 식사 나누고 교제하는 것 가장 아름다운 것입니다. त्यो सेवीहरु यसरी एल्डरहरु सँगै भोजन बाँड्दै संगति गर्नु एकदमै सुन्दर हो। 아멘. आमेन। 그래서 제가 이제 앞으로 네팔을 몇 번이 올지는 모르겠습니다. म पछि नेपाल आउँछु कि आउँदिन म थाहा छैन। 주님이 내일이라도 부르실지도 모릅니다. मानौ प्रभुले मलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। 그러나 혹시 주님이 제 생명도 좀 많이 연장시켜 주셔서 मानौ प्रभुले मेरो अझ आयु अझ थपिदिनु भयो भने 먼 훗날 다시 온다 할지라도 मानौ फेरि कति समयपछि म पछि आए तापनि 카트만두 모든 성도들이 하나로서 일하게 되기를 바랍니다. त्यसो काठमाडौँ भएका सबै मण्डलीहरु एक भएर काम गर्नुस् म यो चाहन्छु। 아멘. आमेन। 이걸 부탁을 꼭 드리고 म 싶습니다. तपाईहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु।